Opel Astra سالش 2000 نهالتی بالام این نمود از کفای ماشین میمونه بگیجش اینجا بالون گازش هست داخلی سالن دو الکتروپاکت коробка механик CD плеер دو айробаг пробегаш 322,000 километр این حالت سالن ماشین این حالت سالن کفای ماشین мотор 1.6 راستای سوزشواری گاز بنزین расходи газ 10 та 95-100 километр мегардад. این خیلی که دیده ایستادید حالت мотори ماشین нархи ماشین 38,000 сом با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 977 73 19 Opel Astra G سالش 99 این نمود از کفای ماشین این سیده نش داخلی سالن 278,000 کیلومتر این коробкаш механик این دو айробаг حالت سالن ماشین این حالت سالن کفای ماشین حالتش خوب این بگجش بالونیگر یک запаскаш мотор 1.6 1.1 سوزشواری گاز بنزین расходи газ 10 لیتر که 80-85 کیلومتر میگردد. من خیلی که دیده ایستادید حالت мотори ماشین нархи ماشین 35,000 сомон با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 818 61 48 караванчи سالش 99 این داخلی سالن коробкаш механик دو айробаг CD плеер пробегаш 317,000 километр این حالت سالن ماشین این حالت سالن کفای ماشین بگش هم میبینیم این بگجش این بالونی گازش تابلت که мотор 1.6 простой سوزشواری گاز بنزین расход چند تا کو расходش 10 لیتر گازی 80 کیلومتر میگردد. این خیلی که دیده ایستادید حالت мотори ماشین нархи ماشین 38,000 сомон با سودا میشود. تلفن برای معلومات 98 108 58 00 Opel Bechke سالش 98 این داخلی سالن коробкаш механик دو الکتروپاکت و اینجا CD плеер монитор چواش کردی دو айробаг пробегаш 183,000 километр این حالت سالن ماشین
این هولت سالن کفای ماشین بسیار خوب. این چخیلی که دیدی سادید بگجش نه بالون گاز این حتی زپاسکش موتور کشش یکتیک سوزجوری گاز بنزین گازش یورو 4 расход газ 10 та газ киди 85-90 км мегардад. ин чхеле ки дидии содир ҳолати мотори мошин. нархи мошин 31 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 840 55 58. Opel Zafira солаш 2004. ин баллонош дар ҳолати хуб. дохили салон 4 электропакет, коробкаш механик, ин CD плеер дорад, 2 аэробаг, пробегаш 275 000 км. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони қафои мошин. ин кондитсионераш кор мекунад? кондитсионераш кор мекунад. мотор 1.8 1.1 сӯзишвори газ бензин. расходи газ 10 та газ киди 100 та мегардад. ин чӣ хеле ки дидии сази ҳолати мотори мошин. телефон барои маълумот 92 734 94 57. нархи мошин 73 000 сомон бо савдо мешавад. Opel Caravan солаш 98. Elegance. ин дохили салон 4 электропакет, коробкаш механик, ин 2 аэробаг, пробегаш 362 000 км. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони қафои мошин. ин багажаш, ин шторкаш. мотор 1.6 простой сӯзишвори газ бензин. расходаш 10 та газ киди 100 км мегардад. ин чӣ хеле ки дидии содир ҳолати мотори мошин. нархи мошин 40 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 782 82 03. Машина абсимо сечка солаш 99. Elegance. ин ойнаҳои сиёҳшиша 6 моҳ мондагӣ даст меҳлаташ ме. дохили салонро мебинем. ин дохили салон. ин 4 электропакет, коробкаш автомат, CD плеер, центр замок, 2 сиденияи пешаш обогрев, ин 2 аэробаг, пробегаш 245 000 км. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони қафои мошин. ин сиденияш кожни мебошад. ин люк надорад лекин. ин задни камера дорад. ин мана чӣ хеле ки дидии содед багажи мошин. газаш таблетка. мотор 2.8 сӯзишвори газ бензин. расходаш 10 та газ киди 80-85 км мегардад. ин чӣ хеле ки дидии содед ҳолати мотори мошин.
нархи мошин 75000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 648 ча 90 92 648 90 00.